салом дӯстони хуби ман, ҳама каса созен, нағзен, фарзандакотон хубанд, ҳаматон хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунен, мумкин да шумо маъқул мешавад. Каси каналам якум бор медроя, агар маъқул шид подписатсия кунен, колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави маро тамошо карда бутонен. Шумо дар канали Мадина Таҷичка қарор дорен. Беҳтаринои ман имрӯз ман пирожнияк тайёр кардам, хостам шумо дар видео кунам. Пирожни мода 3 дуна тухм, 1 та маргарин, ним қошиқча разрифитил, 3 қошиқ шакар. Духтаракои хушрӯи ман имрӯз шумода боз компанияи Фаберлика тавсия метиҳем ки апай Мариямҷон кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват куна. Кор дар хона духтаро, чӣ хеле ки шумо медонед, ҳамаи занҳои тоҷик ҳозир кор мекунанд ва маошҳои хуб мегиранд. Компанияи Фаберлик тамоми намуди маҳсулоту косметикӣ ҳамаи чиро дора. чизе ки дар хонаи шумо дар кора метавонед ки ба худтон заказ кунед, ойлик мегирен, бонусҳои калон мегирен, аз тарафи наставникотон падарка мегирен. ҳар як вақте ки шумо харид мекунед аз тарафи нами компания шумо да тӯҳфаҳои хушрӯ рӯй мекунанд. духтарако нигоҳ кунед чӣ хел чизҳои фоидаовар дорад, кремҳое дорад ки доғи рӯро меравонад. умуман средствош аҷоиботай. духтарако кадоме ки кор кардан мехоҳад, марҳамат кунед, рақамҳои болои экранда бинависонед. апай Мариямҷон беҳтарин инсонай, корро ба тамоми нозукӣ шумо да мефаҳмонад ва то ба по хестантона ёрдам мекунад. духтаракои хушрӯи ман, Фаберлик беҳтарин корай. касе ки кор кардан ҳам нахоҳад, агар ягон чиз заказ карданӣ бошед, апаҷони ман да бинависонед, шумо да ба ҳама ҷора роӣ мекунад ба нархи дастрас. лекин ман бовар дорам кор дар шумо маъқул мешавад, медроен кор мекунед. аз канали ман салом расонед, беҳад хурсанд мешавам. дӯстони азизи ман, ном хел маргарина қатъи орд майда мекунем, сафеди тухма аз зардиш ҷудо мекунем, баъд шакар медозем 3 қошиқак, ҳамаша хеле хамирша мекунем. духтарако ҳамаи шумо да ҳазор раҳмат барои дастгириҳотон, барои қадар суханои хубтон. видеое ки дурӯз пеш партофтем духтаро, ӯ беҳад ғам доду видео якум удалид шид. баъд вақте гузашт, рекомендатсия нашид, ҳама омада менависад кай видео мепартоӣ. мегум охи видео партофтам, мега видео намеброя. хай хулас ман дига удалид шам накардам, гуфтам майли беста чанд қай просмотр гирифт нагирифт, ҳама каса бидроем видеои дурӯз пешинара тамошо кунем. духтарако лайкҳои худтона бумонем. дар инҷа бошад хеле хамиракша тунук кардам, дар духобка мондум, сафеди тухма, қатъи шакар задам, баъд камтарак уксус дохтам, ним қошиқча. хеле хуб лад задам, дар духобка мондум, зардчашид, баъд безеша монд. духтаракои хушрӯи ман имрӯз шумода боя интернет-магазини беҳтарина тавсия метиҳем ки ман ира аллакай чанд муддате шумода рекомендоват мекунам. беҳтарин инсонай, борои качествени хушрӯ дора. интернет-магазини исламский платья бениҳоят чизош хушрӯай, необичниякай, нархошам дастрасай. духтаро баъд дар як муддати кӯтоҳ шумода сраз доставка мекунанд. доставкашам арзонай. апаҷон беҳтарин инсонай, бидроен дар ютуб каналша мондагиам, подписатсия кунен, телеграмашда подписатсия кунен. духтарако группаи ватсапшонда бидроен, чизи маъқулайтона скриншот кунен, роӣ кунен. шумо да иншолло ки дар 1-2-3 рӯз роӣ мекунанд. духтаро номи каналшон Фатима платья, бидроен ҳама каса подписатсия кунен. духтарако аз номи канали ман салом расонед, бениҳоят хурсанд мешавам. касе ки аз канали ман мерава харидорӣ мекуна, аз Мадина Таҷичка омадем биген, куртоҳоро шумо да скидкаи хуш рӯак мекунанд. духтарако нигоҳ кунед чӣ хел платьякои хушрӯ доранд, двойка, сатр, тамоми чиза доранд. духтаракои хушрӯи ман, марҳамат кунед, заказ кунед, пушаймон намешавед. духтаро ман япашкара 1 солае ки мешиносам ва шумо да тавсия метиҳам. боваринокай платьёи хушрӯи фасона бупӯшен, худтона нафиса кунен, хушрӯча кунен, бигарден. духтарако худтон дӯст бидорем, баъд бо худтона хушрӯ кунен, шавҳаротонам дӯстон медоранд. азизони дилам, дар ютуб каналшон ҳатман подписатсия кунен, аз номи канали Мадина Таҷичка салом расонед. ина дар инҷа тайёр шид. духтарако кремша мекунем, кремаш маскаю варёнка. шумо бихоҳед тухми бисёр бидозед, мақсад калон кунед. ман ки худам тоқа мехӯрам ҳамин пирожнира, бароям қадар май даҳа кардам, 3 дуна тухмака кардам.
اینم خیلی میبریم شاید خطر که خشروی ما کریمش میکنیم. دوستان عزیزی ما شما چی حال دارین؟ تینجن همتون ما ویدیو را در راه مونتاژ کردم. امروز روز استراحتی ای حد شوهرم یاسمین جان یا جو رفتیم. اینم خیلی گپا اینه دیگه پیروژنی که ما تیار شد در بالا شکلات موندم همی یا خیلی واریونکا چیه کریچنیوی سه رنگی خوشروه یا خیلی واریونکا کریچنیوی به رنگی نمی گرفتگی ما به رنگی بزید نفرستاد ما رنگش خیلی سلاد کی بعد اومد با مزه اومد خیلی تیار شد به حد با مزه به دخترها. این دوستانی عزیز در ساعتی نیمی شوهرم با من گل آورده یک دونه چه приятнее بلاگن در نیمی شوهر که جا اومد شوهری ما در کار بود. انا میخوانی بکنید چه گلی خوش روی گلی دراز کلونی خوش رو در اینجا باشه مغازین خرید رفتیم تماشا بینو ویدیو کدوم شما در розпаковка چه کدوم بوده خونه تماشا کنین کس در مخبولای تماشا کنم مخبول نبوده گیوده تماشا نکنین گپای بد ننویسین. دخترای خوش روی ما اینجا در مگنیت آمدم розпаковка چک از نشان میتونم چی گرفتیم. اینجا دختران خیلی چیزا گرفتیم صوف باید سرم خدمه صوف وافلی که دوست داشته موشیدگی اینمی وافلی هر یک خرید به این نمیشه و به حد بامزه به تایی گرفتم 99 روبلش از چند روبل شد. برای سر کوکروز گرفتیم خیلی پیچی نقش گرفتیم به حد بامزه هم پیچی من دوست نگیم برکار سویمت چی اینه کوکروز کده تای اینجا زلن گرفتم یک هست برای سر خیلی مکاسمیچکا گرفتیم سمیتان گرفتیم یا تمایده چه последнее время сметана нам и хремка як барои гончтараш мегирифтим. Я шоколад гирифтем ба ёсара. ай ҳамада кофе дӯст доштаи ман миай пачка киш набуда дона да онҷо мондагӣ буд гирифтим дона. خیلی سر سیر کوکروز یک تا شیر گرفتم دخترها کلان از جرغاتش میکنم بانان گرفتم یه مینوتا 16 ساعتم روی کشتر نه سورم آخه اینجا چی گرفتم بادرین گرفتم دخترها پامیدار گرفتم زمستون در کم میخری تابستون شد خیلی ارزان تر میشه تکای کلای بخچه گرفت نمیدونم چیه گیتوس نظرت اینجا سیر گرفتم برای پیتزا تیار کردن نمی سیر قد تیار میکنم دیگر سیری با مزه کرد کارتوشکای سوز نبود ما هیچ وقت کارچکای خیلی 4 دلار نمیگیریم و خیلی کارچکای سوز نبود ولی مردک ما اکسیتی میاره مردانه اکسیتی میاره اینجا سبزی گرفتم اینجا چی گرفتم نک بچه هم ویدیو کدستم دختر جان اینجا نمی سویکلا گرفتم دونه بارش میکنم اما چی در وید نوشه یک تینه کلیمین گرفتم یکی دیگه کلیمین کشید تاتارسکی کالولای یک تینه گرفتم
خیالم حلال نیست. نه حلال بچم. خیلی کم طرف پیاز گرفتیم. با دست رو گرفتیم. دیدم خالی چیزا گرفتیم. خیلی خالی چیزا کا گرفتیم دختر خوشروی من. اینقدر چیزا گرفتیم مش مادر розпаковка چک کردم. بهترین ما در اینجا باشه گالوپسی تیار کردم. طرز تیار کردن گالوپسی در کانال ما هسته. من نشانه دادم پروسه تیارشم خیلی ویدیو کردم موندم. حالا که اینجا اوزون کردگیم شوهرم دا برداشتم. خیلی گالوپسی بالا زتک. اینجا نوارا با آخر میرسونم. الهی مهربان همه حق نگهبان باشه در که جای باشین صحت سلامت باشین همه حق خوشبخت باشین صاحب فرزند شوین خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده از این دلم